আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবরকাতুহ। কেন আছো? আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। আপনারা ভালো আছো? আশা করি আমার মাধ্যমিক শিক্ষক বেটি উন্নতর মধ্যে তাই এভাবে নিউ কারিকুলাম গ্রেড 2 ইংলিশ ইউনিট 1 মধ্যে লেসন 3 লেরে ಆಗಿಲಮ್ಮ ನಾನು ಮುಂಚೆ ಸಬಕ್ ಬಲೆ यूनिट 1 एक नंबर सबक माय क्लासमेट्स आर क्लासर होंचा लेसन 3 3 नंबर सबक हाउ आर यू फीलिंग तो कैन लागर तू कैन आसन हुदिया लीदन फुनो एंड बादे से हो ग्रेट ग्रेट माने जैसे खुशी रहबो हैप्पी हैप्पी माने खुशी হাংরি মানে বুকালা হ্যাংরি হ্যাংরি মানে গুসা স্যাট স্যাট মানে ফেরাশানি আই এম গ্রেট আমি ভালো আছি হাউ আর ইউ ফিলিং কত কেন লাগে আই এম হ্যাপি আই এম হ্যাপি আমি খুশি আছি यूनिट 1 एक नंबर सबक माय क्लासमेट आर क्लासर होंचा आक पुसल्ला एंड बादे से हो आई एम हंग्री आतु बुलाइए हाउ आर यू फीलिंग तो कैन लागे आई एम हैप्पी आई खुशी आছি आक पुसल्ला एंड बादे टिक टिक दाও आई एम हैप्पी आई खुशी आছি हाउ आर यू फीलिंग तो कैन लागे आई एम सैड आई ফেরাশানি আছি আরে আছে দিয়া তো ফেরাশানি তাকিলে ফেরাশানি খুশি তাকিলে খুশি এটা গো টিক দিতে হচ্ছে রে ও তো টিক দাও সাইন হইব यूनिट 1 एक नंबर सबक माय क्लासमेट्स आर क्लासर होंचा लेसन 4 सेल नंबर सबक व्हाट कल विथ लेरे सीबा बराहतर सीबा छड़ा हातर एन बादे डीबा बराहतर डीबा छड़ा हातर लीजन फुनो से हो एन बादे ट्रस आखिदा खेत माने बिलाई काम माने सरकाप কেক মানে কেক কলং মানে গড়ি এটা কি দিতে হত দিয়া লেজেন ফুনো এন বাদরাল লেখ কলং মানে গড়ি কেক মানে বিলাই মিলা মিলা লিখি দিবা কাপ মানে সার কাপ কেক মানে কেক यूनिट 1 एक नंबर सबक माय क्लासमेट्स आर क्लासर होंजा लीजन फुनो से हो एन बादे ट्रस आकिदा डैश माने डेस्कम डॉल माने फुतिला डर माने दरदा डाक माने आश लिदन फुनो एन बादर राल लेखो डल माने फुतिला डोर माने दरदा डाक माने आश डाक डैश माने डेस्कम यूनिट 1 एक नंबर सबक माय क्लासमेट्स आर क्लासर होंजा लेसन 5 फर्स्ट नंबर सबक दिस इज केकी इबा केकी शी इज ग्रेट इबा बला আছে लिदन फुनो एन बादर से हो What is your name? তোমার নাম কি নাম? I am Kiki. Kiki. How are you feeling? তো কেন লাগে? I am great. বলা আছে. This is Kiki. ইবা Kiki. She is great. ইবা বলা আছে. Unit 1 এক নম্বর सबक my classmate আর ক্লাসের হচ্ছে আক ফুসাল্লা and বাদে introduce পরিচয় দাও What is your name? তোমার নাম কি নাম? I am Tuntun. I Tuntun. How are you feeling? तो कहने लगे तू कहना सो I am happy I खुश आसी This is Tuntun इवा Tuntun he is happy इते खुशी आक फुसल्ला टिक टिक दो and बाद introduce फरिसा दो How are you feeling? तो कहने लगे I am happy I खुश आसी This is नाइना इवा नाइना he is hungry तो की लगी बुल लगी